फेस्टिवल सर्व भोग्यान दाखयता नो कारण फेस्त फ्लॉप आता रस्तो बदतलो काल रात्री कसं भरपूर वारें बी नो खूब खूब लायक खूब वारें एंड आई डू थिंक लोकांगे सोयरी पासून येयलो ते गेल दिसता म्हाका ओके झेन बीन आनी थिंग बारीकशी कपला सायडीक फेरी येता लायक ते सायडीन आतां नेसो पावसान बायक घेवन वचपा आहा थिंगा आनी नॉर्मली काय बरें आसा सेकेंड हेस्त दिसा हें आनी आमगे ती मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर नॉर्मली लायक प्रोग्राम जाता आय डोंट नो आतां जाता जायना शी आहा आतां एसान पावसान जाण एन्थुजियास्ट चोयते हांव लायक नाका म्हाका शी खाता आय विश आय कूड गो शो यू गायज आमचे करंटच नाय आनी चार्ज दवरता त्या पावर बँक बी मुगे फूल लो जायना चार्जिंगान दवरलो एकू कितें जाला आसतलो आनी आयफोन 10% आसा आय मस्ट power saving mode okay so yeah मागीर मेळटा so guys welcome to the next day after the hest okay काल हांवें व्हिडिओ सारको स्टार्ट करूं ना so I hope you all are doing good and आनी आज कित प्रोग्राम तो दाखयता तुमकां ओके चे मामाचे थिंगा तिंके रस्तो हें करता म्हळ्यार थिंग फोंड पडलो भरपूर फोंड पडलो असो तो कावन्सिलर येयला आनी तो हें करता आज पावस लेस आसा आसा आज आम चिंत्ताय आज आम हेस्त कोतोनीच ती आसल्यार बरी आहा फेरी फेरी म्हळ्यार फेर 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 येस आय थिंक ते रस्तो सारको करता ते थिंग शिमिट घायला बेतो बेतो आय थिंक सो दाखयता बारीक पावस पडटा म्हूण सगळी थंड येता आनी चॅक चॅक जाल मुगो कित जाली अशी लाडू कार बुकल्या ऑल जाणान वयर दिसता म्हाका एक ओपन ना दिसता म्हाका एकूच बॉम्बे सेलें सगळें बंद आनी सगळें मुखार टॉयज 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 सगळेच म्हणून कितू टॉयज गो सोणे लाडू हे सायडी आहा मुगो बोर व्हडले आहा मुगो पाटी प्लास्टीक मग दिल मुगो हे स्पॉट्स हें बरी व्हडलेली आहा न्ही मा हे पण फर्स्ट टाइम हें कितें हेच कांय ना डिगे सगळें बंद ते प्लास्टीक प्लास्टीक बा ते हें कोताय हे सकयल ना ना दी देश दिसते मग आम्ही फूड गो अगो तू स्टाक जालो जालें सो गाय तेंच गेला आमी आनी अशें करून थिंग बरें पार्किंग अशें मेळना आमगेर बोर्डा जाय दवरया उज गाय कॅम्पिंगाची काल भरपूर पावस भरपूर भरपूर म्हळ्यार भरपूर पावस ताका लागून हेर आमकां गेलोलीच नाय व्हडलो जायत जाणांक म्हाका की हेर बरी येयलो आनी व्हडली आमगे नॉर्मली इली येता त्या जस्ट व्हडली स्ट्रेच येतालो बारीक इल्लेशें कित्याक भरपूर येता हांव फकत थिंग उचल्या गेल्यार ते टॉय जाय मागीर थिंग प्लास्टिका मुखार प्लास्टिका म्हूण खबर ना ताका चड बरें आसलें मागीर आमी कितें केलें बेश्टी एक रावंड अशें मारलो भोंवलो ना हेऱ्या ते सगळें आहा अशें लायक
पावस आनी रेनकोट आनी ही टिशी सो या आमी मातशें मोती मारल्यार परत चाव बीन वसत पासून सो मामान हें घेयना 150 हितून आनी हें घेयना हें समथींग वॉट ही टोल्ड कितें तरी सांगिना प्रायज आय वॉज लॉस्ट ओवर देर ओके सो या काल व्लॉगू करूं मेळना एक केल्लो मिनींग घरा कडेन सान आनी एक रातीक चिकन केलें मामान मूड ऑफ जालोलो पावसा लागून ते एक पासून एसो तरी पावस आसलें ओके अशें एक रेनकोट ओके केन्ना ड्रिजलींग अशें तो काल येयलो तो आनी शीं हातालें सो दॅट वॉज द वर्स्ट थिंग यें कितल्या पड गो हें 150 आनी हें पासून 150 तें हांव कितें करूं 170 गेट बंद कोता गार पावस थिंगा स्टार्ट जालो मातशें मोठ्यान पडपा पावस आयकपा येता आसतलें चड येयला आनी हांव हेरया भोंवपा म्हूण गेला बेश्टी हेर कितली येयलें आम पयलीं दिसा थिंग एशें कोन्न पयलीं लिटल येता हेर न्हू कित्याक ते टॉयज येताले सो आतां कितें ऑनलायन क्लिप्स मेळटाय आनी हेरया भोंवपा म्हणटा तुगे ग्रूप आनी ते भाशेन मातशें लेस पावस आसल्यार बरें जाता पावस भाशेन बारीक बारीक आसता पासून ओके बट देन ऑलरेडी राय बाजून तें बाजरां राय हेरी ऑलमोस्ट सेम येता एक व्हडली येता हें येता पूण इट्स ऑलवेज अ डिस्टन्स हो जाणा राय हो जाणा बोर्डा हे भाशेन इफ यू आर पासींग बाय बोर्डा दिश्टी पडटली बट देन आमगे पार्किंग आसना हें आसना कांय आसना समटायम आय फील ती फेर ते मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर गायलो जाल्यार कांय पड जाता अशें लायक बीग वन समथींग लायक दॅट पूण हे पार्ट फर्स्ट टायम आय थिंक आय हॅव सीन ओके हितू व्हडली तियान चड येयले अशें आय डोंट नो अबावट येस्टरडे कित्याक ऑल स्टॉल बंद आहाय ते चल आसतले कित्याक भरपूर पावस आतां इवन आमी ते प्लास्टीक हाडपाक गेले तेगे हितू पासून उदक बंद आहा एंड so it's a glimpse of the fair how big and what is the approximately कळ आसता तुमकां कितें कितें आहा तें लायक लाडू सोणे मोबायल कवर शूज अशें कसो एक स्टॉल क्लोथ्सा अशें आहा ए दिवपाचें दी गो हांव विडियो काडटा न्ही हें दिवपाचें घे ना 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 मामा ओ दुसरो आई सायबा आनी कोण दिसता कितें OTP बी जाय मामा राव असं कन्फ्युजन गायज म्हाका OTP एक्चुअली म्हगे एक शिपींग आसलें ओके एक म्हळ्यार तो व्हरपा तो आम मद वाटेर मेळ्ळो पूण तो आनी खंय डिलिव्हरी करपा वयतालो एंड हांवें मामाको तें दिलें चल तुमी मागीर म्हणून मामा तेका सांग तूं व्हरपा येयल ना आनी मागीर सांग ना आनी मागीर तो भिजता मामा तेका सांगता दुसरी पार्टी गेट कांय भितर यो तेश कोन भिजना खंय ओके एंड ओले आतांय ना ही मुगे ते मिरर्स फायनली सगळे डेकोरेट दॅट ते सेपरेट विडियो करतले आनी ते एमेझॉनांतले ते एमेझॉन फ्रॉड अशें जालो आमचे कडेन वॉट हॅपन सेकेंड टायम पासून जी मिसींग आयटम आसा चोय दॅट ऑल्सो हाडल्यार बीट हें केलोलें हा न्हू विडियो हांवें कोचनी पयल्या मद खंयसा खंय पावलें आय डोंट नो सो आम त्या दिसा ते मिसींग आयटम केलो चोय ते येयलें ते बरें हा डिफेक्टीव येयलें आय डोंट नो दिसता जाल्यार ओ गॉड हिंगचे डिफेक्टीव येयलें आनी ते मॅकबुका जायना ओके सिन्स इट वॉज मिसींग हांव कंप्लेन केल्ली जाल्यार डिफेक्टीव म्हण तें नॉट पॉसिबल नो रिफंड नथींग पयशे गेले ओके आनी दिता आसतना 2 आयटम्स म्हणलें म्हाका ईमेल येयल्यार 2 आयटम्स डिलिवर्ड पूण दॅट ओन्ली 1 आयटम की अदर आयटम डी नॉट कम स्टील नो रिफंड दीस सो बी केअरफूल नेक्स्ट टायम दीस इज अ बीग स्कॅम आय एम टू रॉंग
ओके. आजचो हेतू कितें आसतें सारकें लायलें ना सो आमगे दोनी पयशे गेले नाय. वन थिंग वी नेवर रिसीव्ड ओनली दॅट 10 मिसींग आसलो तें आतां मिसींग आहा, 10 मिसींग आसलो तें आनीक रिप्लेस केला पूण रॉंग डिफेक्टीव आनी जायनाय बीन. एक डिफेक्टीव कितें कोन्न यू कॅन डू नो. ओके सो हें बी आय डोंट नो सारकें दिस इज वॉट वानली आहा तें वान बरयलो आहा. सो हांवें मुगे फ्लिपकार्टा कोण व्हरपा येवपा आसलो तें येयल ना हेच. ओके असो बँड दिला तें असो दिलें तें म्हाका. हांवें केलो स्क्रंची तेजेर बरयलां स्क्रंची तो येयना. सो ओके हें चोवपाचें हें मागीर तुमी चोयलां आसता तें आरशे वारशे हांव सगळें आतां तें बरें करून करतालें न्यू विडियो. ओके सो आमगे हे भाशेन एंड लिटल डिटेल्स आम हेऱ्या भोंवनाय ग्लिम्स दिलां ऑलमोस्ट चोयलां आसता लाडू प्लास्टीक वन ओनली क्लोथींग आसलें आयचें का लायक नो तें आय थिंक सो शॉर्ट पेंटा या लायक डिफरंट आनी आनी रेनकोट लास्टा. ओके सो आय डोंट नो कितू दीस उत्ती आय डोंट नो आय थिंक सो पावसाचे दे वील गो ओली तेंक बरें शेड वी केलें आय डोंट नो देर इज नो यू ऑल नो बोड्डा देर इज that road is like worst of worst the full Bodda stretch once from Holy Street you come towards Bodda till to get a sakala pasun it's a mess total mess like and तेच भोंवपा तेच पाय खूंय वचपाकूच दिसना सो या बेश्टी चोप लायक चोप हेरेल न्ही चोय याचें एशें करून जालें इन केस पास नासल्यार बरें करून वचपा मेळटालें बट देन ऑल दोज थिंग्स आहा ओके सो ग्लिम्स ऑफ केशको खूंय आमगे तें आमगे कॉपेल आनी आम चर्च मोठी होली स्पिरीट इवन ही चर्च जावपा करपा सोदताले बट आय डोंट नो वॉट हॅपन इन द प्रोसेस एंड या so and I was saying joking it is chapel is the only chapel in the world I guess so I'm not sure but yeah most this dedicated to Saint Joachim there is churches bhi ase but chapel okay and म्हाका बी आतां कळना okay someone told me that's why I like yeah really I like so if you all like and हांव पयलींच होली स्पिरीट I took like मामा हिंग कॅटिकिझम शिकयताली पयलीं when she was aquar and those things ओके मागीर हांव सगळें हिंग जालें हांव फकत एक एक यू नो हेस्त यू नो कीप ऑन चेंजींग लायक यू नो इट कम्स सम टायम अर्ली सो थिंग वयताली हेस्ताको मिसा अदरवायज वी शूड नॉट गो अदर यूज्ड टू गो कित्याक कितें बी आसता न्ही सो आम कितें जाता मिसा हिंग वच कॅटिकिझम अशें करून टायमींग मॅच जायना सो वी वर लायक एवरीथींग होली स्पिरिच्युअली सो ते भाशेन सो हिंग बोड्डा पासून मागीर मिसा वयताली मागीर थिंग हेऱ्यांनी वी शूड नॉट रोम इन द हेऱ्यान एक पास जाता कोटा न्हू सो वी शूड जस्ट बाय लाडू दॅट थिंग इन कम होम ते मामा निपाड पासून केलां लाडू गेली गारेली एंड या मागीर चिकन केलें तें चिकन जालें दॅट्स इट गायज ओके ही ग्लिम्स ऑफ दीस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पेराचें फेस्त म्हळ्यार होरें कितें आम मिसा वयतालीं आनी रोखडी झूम करून लाडू हे सायडी स्टॉर्ट पडटाली आमगे घाराक येताय ते वाटेन आतां मारगांव वयता लायक दॅट सायड नो दीस सायड ओके सो मागीर मामा म्हणटाली ओ हें जालें म्हणटा पेर दिता खंय आय डोंट नो कित्याक आम नॉर्मली मिसालें शूट हे भाशेन गायज हिंगा आसा विडियो end kota so if you guys like our video do hit the like button, do share, subscribe and don't forget to hit the bell icon. See you guys in next vlog and mog aso and pausan festa some wat laili kon ospasta hoita some people are like very enthusiastic. I have lost that enthusiasm at maka atsoy ospa jay mon keshe bashen I'm like mama moko like jiwa disna but I want to go, I want to see at least okay leave of roaming soil story no like जालें की तो nearby ason and also it becomes a very irritation अशें so I'm like now I'm happy and कितें घेयलें लाडू तो every year घेता आमी like पयलीं तरी आमी हेस्ता जायत सोयरी हें बी आपयताले but now it is at peace आहाय कोणा आपयलो कांय ना आमी सेलिब्रेट बी केलें ना चोड so much rains meaning आतां आमगे 17th हें दॅट इज काल 16 नायट केसलो पावस तेज्या पयलीं इट वॉज नो दीस आमचे जोरी कोसन जोरी फुडसा कोसन येयलो ना सो नायस इट वॉज तेसो वेदर आसल्यार दी वेट लायक नो एनीवेज बाय गायज मोग आसूं